7:15 p.m. April 27, 24, Mabel XD Part 1. After this year's Mabel Vlog. So nalang ko discuss sa inyo karon kay di ba wala man tay after this year's karong hapon. So karon mag-discuss sa taginagmay. Umaabot na Lunes, sunod ugma, walay klase. Asynchronous man daw ang giingon. According sa announcement from Sir Janelle Sunico sa subject namo GEPPC na Google Classroom nako. Yeah, walay klase karong Lunes, asynchronous man daw. So actually nade pakandak sa kuha og interview from BSSW student. I don't know unsay buhaton nako ani. Basta I don't know if abli ba ang guidance room pakandak daw kog interview. Medyo nakulbaan ko no kay wala ko idea ani unsa-unsaon ni unsay buhaton nako ani pero sige lang. Okay lang yan. Okay guys, so mao na tong discussion. Bye-bye.